कला अकॅडमी रिनोवेशन थंयच रावले भितर रावले आनी आमकां आमी सांगपाचें तें सांगना कला अकॅडमी रिनोवेशन आतां आमी फुडें आमी कितें करपाचें आसा आनी कशें करपाचें आसा तें तांकां सांगलां आमी. सो पूण फुडें करपाचें आसा तें सांगलां जाल्यार फाटलीं इतलीं वर्सां कितें करताले? आतां फुडें करपाचें कितें आहा तें सांगलां जाल्यार फाटलीं तें म्हणटा पळय तशें इतलीं वर्सां ते कला अकॅडमीचे रवींद्र भवनाचें कितें करताले तर? फाटलें तुका मिस्टेकी जाल्यो म्हणूनच आतां ही परिस्थिती उद्भवल्या. सो मिस्टेकी सर सच जावची न्हय म्हणून फुडें आतां करता प्रयत्न. सो तुमी मिस्टेकी केल्या? नॉमिनेशन कोणी केलें नॉमिनेशन गेले टेंडर करिनासतना कोणी कोणाचे भिची नासले काम चालू करता नॉमिनेशन हें सगळें फायलीचेर आसतलें. तुमकां खबर आसतली न्ही तुमी ती फायल आमी तांकां दितात ताणें मागल्या तें सगळें ताजेर सगळीं उत्तरां मेळटलीं. सो पूण तुमकां उत्तरां हो बायाट आसपाक जाय न्हू सर ती तुमकां खबर आसपाक जाय न्हू सर ती बिकॉज यू आर PWD ऑफिशियल्स यू ऑल नो एवरीथींग बिकॉज तुमकोड्यानूच विचारूंक येयला तुमकांच उत्तरां ना तुमी तांकां उत्तरां कसलीं दितली तर? आमी ताणें मागल्या म्हणून तांकां पूण एवरी नाव हे करतले तुमी रिटेंडर करतले परतून कामा खातीर हय रिटेंडर करचें आतां पडटलें. परत रिटेंडर परत कितले कॉस्ट जातले? तो कॉस्ट आतां कितलो आसा तो वर्कआउट करचूच पडटलो. ते कोणी जे पयलीं ब्लॅकलिस्ट केला पळय ते कॉन्ट्रॅक्टर ताका कांय ना तेच्या करून घेवचे ना तुमी तो काम सारकें करना म्हणून आमी डिसिजन म्हणजे ते पयशे जे खर्च केले पळय ते कितें जाता? जे ताजे कामाचे फॉल्टी कामाचे आसा ते ताजे कडल्यान रिकवर जातले. सर तो काम करना म्हणून आमकां हे रिटेंडर करून दुसऱ्या कडल्यान करपाचें आसा की ताजें काम सारकें जालें ना. कितले पण रिकवर करतले तुमी तेजे कडच्यान आतां? तो ताजे स्कोपान कितें आशिल्लें जे ताजे मिस्टेकी आसा तितलो अमावंट रिकवर करतले. सर तुमी क्वॉलिफायड पर्सन ताका ऑलरेडी आमी अमावंट दिवपाचे आसात ताजे पयशे आसा आमचे कडेन सेक्युरिटी डिपॉझीट तांच्यान रिकवर जातले. सर तुमी क्वॉलिफायड पर्सन इतली आतां वर्सां त्या कला अकॅडमीचो इशू ती देखून म्हणटा पळय तशें चलता तुमकां एकूय फावट गमोंक ना बाबा हो काम सारकें करना हो हें करना रिटेंडर म्हणटा पळय तशें ही इज नॉट क्वॉलिफायड फॉर दॅट. सो ऑफिशियल्स आर नॉट तांकां कांयच गम ना हें सांग म्हाका. were you all not able to find out anything? Whether it is Kala Academy, Ravindra Bhavan, task force काडली task force म्हणटा आमकां आन्सर मेळना सगळें कशें जातलें सर बिकॉज वी डिपेंड ऑन PWD न्हू. रावले दॅट इज आन्सर. सो वॉट यू हॅव टू से ऑन दॅट? सर तूं यू आर हेचेर कितें कोणाक आन्सर दिवं? ओके यू आन्सर फर्स्ट दीस. सो वॉट यू हॅव टू से ऑन दीस? मिस्टेक्स ज्यो जाल्या सो कॅन यू से मिस्टेक्स इन दीस इश्यूज? 4 वर्सां जाली सर ते म्हणटा कलाकार रडटा कलाकारांक तूं मिस्टेक जाल्या म्हणटालो आनी सॉरी म्हणटालो आनी जालें सर तें कितें जालें तें जालें न्ही ती रिपेर करूंकूच जाय न्ही. मागीर कोणें मिस्टेक केली? मिनिस्टर PWD काय आनी कोणें मिस्टेक केली? फकत तूं फकत बिकॉज यू आर नॉट एबल टू चॅक करता म्हणत आसला तितलो. आय कॅन से कितें मिस्टेकी जाल्या तो स्पेसिफिकेशन्स बाबा सारके ना कॉन्ट्रॅक्टराची जबाबदारी कॉन्ट्रॅक्टरान मिस्टेक कॉन्ट्रॅक्टर तो मागीर पूण जॉब तुमी दिला न्हू ताका जॉब तुमी दिला न्हू मिस्टेक कोणाची? जॉब ताजे पयलीं खबर नाशिल्लें न्ही एक ताजें काम ही वॉज स्पेशलिस्ट इन रेक्टिफिकेशन. तुमकां खबर नासतना तुमी कोणाकूय काम दिता सर? रिहेबिलिटेशन कामाक तो एक्सपर्ट म्हणूनच ताका दिल्लें काम. एक्सपर्ट जाल्यार तो ताका आतां ब्लॅक लिस्ट करपाची गरज कित्याक पडली तुमकां? इतलो एक्सपर्ट जाल्यार तो ताणें केलें मिस्टेक कशी? करपाक लागले ताका म्हणटा तुमी वी कन्सिडर कला अकॅडमी एज अ बीग आर्ट एंड फॉर्म न्हू सर. कॉन्ट्रॅक्टर अशें काम करता तेका कोणी प्रेशर आशिल्लो कितें आशिल्लो कितें आशिल्लें कारण इतलो बरो कॉन्ट्रॅक्टर तुमी म्हणटा जाल्यार अशें कित्याक काम केलें तेणी? इतलो बरो म्हणजे ताणें हाजे पयलीं बरें काम केलां म्हणूनच ताका दिल्लें काम. सर ह्या विशयान तुमी सिरियसनेस बिकॉज इट इज अ सिरियस इशू. तुमी मिनिस्टर कितें जाला ते जाणा तुमी टास्क फोर्स काडले पीपल हॅव कम ऑन स्ट्रीट्स एवरीथींग. सो फायनली एट द एंड ऑफ द डे एज एन ऑफिसर वॉट यू हॅव टू से हू इज एट फॉल्ट हू इज नॉट एट फॉल्ट सांग. विशय तुम्ही विजिलन्सान ऑलरेडी हे केल्लो आसा. विजिलन्स डिपार्टमेंट वील टेक नेसेसरी डिसिजन ऑन दीस. As an officer, sir, because you are answering them now. Just because you are answering them, I'm saying you know you are in a better position to tell us who is at fault or who is not at fault. कोणे कितें मिस्टेकी केल्या त्यो सगळ्यो रिपोर्टाचेर करतली विजिलन्स. रिपोर्ट जावं बिकॉज यू आर आन्सरिंग. आतां तुमकां कांयच खबर ना आयज पासून बाबा ती म्हणटा पळय 3-4 वर्सां जालीं कला अकॅडमीचो इशू आहा अजून कांय जावंक ना. इवन तेणी म्युजीक क्लासीस तेंय सांगलें. सो टेल अस समथींग न्हू सर. टोटली रिपोर्ट वील शो. तूं रिपोर्टाचेच सांगता तुमकां मिस्टेकी आसा. सो तुमकां कांय गमना एज एन ऑफिसर? ते एसीचे केन्ना जातले स्टुडंट सपोर्ट ना एसी तांचे कितें सारकें ना जाल्यार वी वील गेट इट इमिडिएटली रेक्टिफायड. तुमकां कांय येवंक ना तेणी एप्लिकेशन बी कांय येवंक ना ना आतां सांग आतांच कळ्ळें पण तेणी सांगलें तुमकां ऑलरेडी पावला तेजें कार्ड कितें शेणलां सगळें समजा पडटा. तुमकां काय
तर डिव्हिजन लेवलाचेर सांगला पाहिजे रोखून म्हजे कडेन काय येवंक नाशिल्लो स्टेजीचो इशू हांव जाणा स्टेज कडेन ते सी करता म्हणून ते हांवें पयर आयकल्लें तें म्हाका कळ्ळें एसीचो इशू विजीट क्लासरुमान चलना म्हणटा तें आत्तां तुमचे कडल्यान कळ्ळें सो सिंपल इशू आनी एक इशू फाटीं पळय तो हें जालो प्रोग्राम जालो थिंगा थिएटर आर्ट जालो आनी तितून पावस इतलें जावन सगळें गोप भाव सर ही पॉसिबिलिटी आसा एज एन ऑफिसर यू फील इतलें तुमी आतां इतलीं वर्सां करता पळय त्या कला अकाडेमीचेर काम करता सगळें करता आनी मदेंच हांवचें ते एक नाटक हें प्रोग्राम जाता तितून पावस कम आनी वयल्यान थिएटर आर्टिस्ट रिनोन थिएटर आर्टिस्ट सांगता बाबा हें कितें काय म्हणून हाऊ डू यू फील अबाउट दॅट आय फील बॅड अबाउट इफ यू फील बॅड अबाउट दॅट आनी कांयच ना हेचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाची कोण घेतले करेक्शन करपाचें तें स्टार्ट केलां न्ही कितें सर करेक्शन पूण रिस्पॉन्सिबिलिटी आतां वॉट यू वूड लायक टू टेल द पीपल बाबा हे रवींद्र भवन इतलीं वर्सां हें जालां आतां आमी परते रिटेंडर करता म्हूण सांगता आनी परते आनी कितलीं वर्सां तूं कितें सांगूंक सोदता लोकांक रवींद्र भवन इज ऑफकोर्स नो कला अकाडेमी ऑल्सो रिपेअर्स करपाचें तें करूंक जाय कितलीं वर्सां आनी सो रिपेअर म्हणटा रिपेअर एंड मेंटेनन्स कला अकाडेमी ऑल्सो इज ओल्ड बिल्डींग रिपेअर मेंटेनन्स म्हणटा ते इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस अशें न्ही की एकदां रिपेअर केलें आनी मेंटेनन्स केलें की इट इज लायफ लाँग ना एवरी इयर यू हॅव टू आता काम सुरुवात केन्ना जातली आतां टेंडर करून केन्ना सुरुवात जातली पेंटींग आमच्या शेड्युला प्रमाणे आनी 2 महिन्या भितर स्टार्ट जावंक जाय 2 महिने भितर भितर स्टार्ट 6 महिन्या भितर सोंपता